Hello mga kiat, so na ako i-share sa inyo one time is katong niuli ko sa among balay. Nagstorya mi sa akong parent kay tigulang naman sila unya. Ni ana nga akong mama, naabot mi sa point nga nangutana siya, ni ana siya nga kanang enigma tigulang ba daw siya? At imanon ba daw nako siya or sila? Tapos niingon ko nga kanang kaibaw ba kasako mga arte gyud ko nga pagkabata. So diretso ko niingon nga dili gyud ko moatiman. Pangita daghan man mi magsuon. Mangita siya laing anak niya nga moatiman sa iyaha. Pero ako dili man gani ko mosuporta moatiman na ba. Ako sa akong kaugalingon, arte gyud kay ko. Dili ko ganahan anang magatiman og tigulang tas mag-ilo ko stai bahala ginikanan pa na nako dili ko ganahan. Kay miskim guys akong kaugalingong tai gamitan gina ko bidet. Dili man gina ko gunitan akong kaugalingon nga hugaw. Sa lain na ba sa akong ginikanan na ba ing ana bitaw dili ko ganahan so prangka nahilak lagi akong mama pag istorya ato niya mo tuno na ana siya na kanang akong kuya na lang daw kay moatiman akong kuya buutan man mo to nga kanang wala sila mahimo ana kay dili man ko moatiman so akong kuya na lang daw nanapog ko ni mama nga dili gid mo makapugos sa kuha og dili ko moatiman sa inyo og dili pud ko ganahan kay gusto ko kanang akong palibot bitaw hinlo walay sagabal ba kanang mga tigulang ana nya malibang na sila sa ilang short pan malibang na sa mangihi na sa ilang short, ing ana bitaw, no di jud ko ganahan ana unya, limpyada man jud kay ko mga pagkatao nya, ilig pud ko kanang private pud ko na pagkatao, di ko ganahan masagol sa akong kuan ba, like balay, samot nag mga baldado na ng mga tao, mga inutil na dili na mapuslan, maunang gingnan ako ang akong mama nga kanang dili sa gyud ma, bagduon na lang og lahi nimo nga anak kay di jud ko moatiman sa inyo ha. Ingana siya mga kiatno og ako'y pabuton bitaw, dili ko bahalag mingon sila kanang ginikanan man tanan nimo di man kamatiman ay bahala mo oy nan ako nga inyong ginikanan atiman na ninyo ana ba okay rag kanang na sila pension okay ra kay mag-hire mi og maid pero og wala kay ultimo ra man sa dakong mga ginikanan nagsalig ra pud sila suporta sa ilang anak so wala tay makuha o wa pud sila ikabilin nga mga kayutaan sa mo kay pobre ra man pud mi. Ako ra po nang nagkamot sa akong kaugalingon ug asa ko karon. Ingana ba kanang ingana bitaw kanang mga pabigat man gina sila burden man gina sila sa atong pagpaningkamot. Ingana ba nya. Sometimes biya nabi mga situation nga ang kanang tigulang na bitaw siya na tao is wala na siya buot. Perwisyo na gyud ba di ko ganahan gyud promise dili ko ganahan so sige, skip yun nga video kay di malason ka sa tibok nimong kinabuhi. Pobre ka hangtod sa hangtod bisag sa og paningkamot. Sige ron. Familiar ba ka sa dula nga 1xbet kay kung dili tiwasan ni nga video. Gamit ang akong promo code nga kiat, naamoy chance makadaog og 12,000 pesos bonus sa inyong first nga pag-register. Dinhiya sa 1xbet mga kiat, daghan kay kapilian nga dula na ay NBA, PBA ug daghan pang uban. Ang pamaagi sa pag-withdraw pwede GCash, Paymaya o guban pang bank account. Unsa pa man inyong gihulat, pag-register na, deposit dayon pagdula. Kay kung masortihan ka, tagaan kay nako 1,000 para sa mga sorti nga mapilian nga mag-deposit o nya magdula din sa 1xbet. Gamiton lang ang link nga naa sa comment section. Mao na akong opinion no, dili ko ganahan nga kanang ako'y magatiman sa akong kaugalingong ginikanan kay mismo akong kaugalingong hugaw dili ko muhikap how much more sa uban, di ba? Ingana or sa akong ginikanan. Bisan pag same og blood pero di man may same og hugaw so dili ko moatiman. Ingana ra na siya kasayon, dili ko ganahan. Dili mo makabuot sa kuha kung mao na ang akong opinion og desisyon kay ako may moatiman. Ako maning kaugalingon, ako'y mahago, ako'y mahasol, ako'y maperwisyo, di ba? Ingana ra siya kasayon. Basic. Daghan na po yung mga suko ani ron kay wa tay batasan nga pagkaanak. At ako may magbuot kay ako maning kaugalingon, akong balay. For example, akong balay, ako'y maperwisyo, ingana ra. Kung gusto mo mag-atiman sa ingana po akong opinion, ay mo pagbuot, pag opinion pa mag-inyo ha. Ingana ra kasayon. Dito ko sa